माई बोली केड़ा कुछ राती झुमरा भांगी गला रे माई बोली केड़ा कुछ राती झुमरा भांगी गला रे किया रतुरा तोस कराले आसिया तुमरा पूरा आसिया तुमरा पूरा किया रतुरा तोस कराले आसिया तुमरा पूरा बड़ी गला जाना दिबु तेर खाना बड़ी गला जाना दिबु तेर खाना देखुती वो मामू घर झुमरा भांगी गला रे माई बोली केड़ा कुछ राती झुमरा भांगी गला रे घोड़ा मोर नागी पतीले दुलु कुछ मोर छाती दुलु कुछ मोर छाती घोड़ा मोर नागी पतीले दुलु कुछ मोर छाती दुलु कुछ मोर छाती बड़ी गल जाना दिबु जहल खाना बड़ी गल जाना दिबु जहल देखुती वो मामू घर झुमरा भागी गला रे माई बोली के डाकते माई बोली के डाकते राती झुमरा भागी गला रे महंता तो क्वेश्चन को क्वेश्चन जे कुछ ओए को बिला मरना काना को मरना ओए मरना पुत्र ओए को बाबू ओरिजिनल की डुप्लीकेट मैं ओरिजिनल टा कह ओरिजिनल टा कहि दियो ओरिजिनल आगो मरना कृष्णचंद्र भगवान कमर बोल के नंदा का हां मोर पापा ना काना मोर बापा ओए नंद राजा तुम्हार मां ना जशोदा ना रे काहे लालो ए से कृष्णचंद्र तुम्हार भंजा आसी छ क्या सीछन तुम्हार भंजा कृष्णचंद्र बोलू छ ओए ओए हेल्ता नहीं के पारे काहे लागे जानी छ चाणक्य महर्षि चाणक्य श्लोकरे गोटे कथाडे लिखि जाई छ का बोली छ अरे नदीनांच दक्षिणांच शृंगीणांच स्तुरधारिणां विश्वास नैव कर्तव्यम स्त्रीषु राजकुले एनो इस सृष्टि रे कहा के विश्वास वर्ष नहीं करबो जानी छ नदीनांच माने नदी के कबे विश्वास नहीं करबो दक्षिणांच नख थिबा प्राणी के विश्वास नहीं करबो शृंगीणां शस्त्रधारिणां सिंह थिबा जंतु के विश्वास नहीं करबो शेष रे राजपुत्र मन को विश्वास नहीं करबो जे मोर कथाडे पत्रामी जदि बाबू घर प्रकृति कृष्णचंद्र आसी छ ताहले कथाडा कहि दे पारबे का जतबनी पत्रा बोलो आगो बाबू हां तुम के मोर बहु कथाडे पत्राबे कहि पाबो बोले विश्वास करबे तुम्हें जहां पत्र ले हमें कहि देबे ए तुम्हें जहां भी पत्र कहि देबे पर बाबू घरे जाना पत्रा मा कहि देबे जे घर के नेले जाय कहि पार काना घर के काहे ना घर के कहे आसो नहीं को चाय पे पीले बफुला आबा के बोलते हैं सारा पीलो न सुन नहीं मिलवा ए मनी नून टिके पड़ी गला सरबत केनता लागने है कथा कला कानु श्याम घन मोर बाप धन नील रतन मते आरु चंदन करना मते आरु चंदन करना कला कानु श्याम घन मोर बाप धन नील रतन मते चंद आजुन करना गो मते चंद आजुन करना मते चंद आजुन करना गो मते चंद आजुन करना
যদি সত্য কৃষ্ণ আসিয়াছা মত কঞ্জ ছন্দ করু জাগ বাবু মতে কঞ্জ ছন্দ করু জাগ যদি কৃষ্ণ কৃষ্ণ আসিয়াছা বাবু যদি তুমি কৃষ্ণ আসিয়াছা মতে কঞ্জ ছন্দ করু জাগ বাবু মতে কইছে চন্দ্রত করুত মহিলা পূর্ব জন্ম কহি দেব বাপ ধন মহিলা পূর্ব জন্ম কহি দেব বাপ ধন কান্তরি শুনুথিবি তাগ মতে কইছে চন্দ্রত করুত মতে কইছে চন্দ্রত করুত बड़ा कान श्याम खन प्रभात बधन मन माना को मत आज चंदन करना যদি বাবুকে প্রকৃত কৃষ্ণচন্দ্র আসিছন বলে যে মহিরাবণ পূর্ব জন্মরে কাଣା হেতি এই কথাটা টিকে বুঝেকি যদি কহি দেবে তাহলে বাবুকে কৃষ্ণচন্দ্র বলি আমি বিশ্বাস করমাল বনি जो कहे बजो हां सुनो छे जन मोहि रावण राम लक्ष्मण के बलि देवार लागि पातालपुर के नहीं जाइथिले से मोहि रावण राजे नहीं थिला और तार पूर्व जन्म कना हे कथा नहीं कहबा हे मैसेज है कां जे हता के फोटो जन खाली बोझता कना फेस टू फेस कहो कना सखा मैसेज काम नहीं थी मैसेज का गुटे मैसेज आसला आर गुटे मैसेज आला बोलो से मैसेज तोल पड़ी बोला केते बेले घाटी हरा दे दूती सब डिलीट कर दे मेरे तुमर खाता पकर माने आगमवर्धन ए प्राण सजनी राधा सजनी प्राण सजनी ए चारु हासिनी ए चंद्र बदनी ए गजगमनी गराधा माई गराधा माई गराधा माई मगिरा बनर कथा अमृत बारता गो अमृत आगमर्धन बाबू मुई गोटी गोटी माई देवी बुझाई गो प्राण सजनी चारु हासिनी चंद्र बदनी गजगमनी मृग नयनी गो राधा माई सखा मोहि रावण राम लक्ष्मण के कहे कि पातालपुर के नहीं थे हां हां आसे मोहि रावण पूर्व जन्म रे काना हेति तुम्हें टिंगालियो हो जनता हलेगी केनता आमे कहते कथा बार्ता जानतो आमे तुमर होन जाए हमके दही मही टिके दियो काकाना खाए मुआर पोलामु बोले तो पटी जाता हे ई कथा देव का बोल आगो सरी जैसे दही मही कहां जहां रहे केसव रहे तासव रहे लिसव सब चाटी चाटावर हे मन गोटा छाड़ हे मन गोटा अलगा हाड़ी हमर अलगा देखो सुनो जेतकी तो पचरे देइछो जे ई कथा कहले हेते चिन्हब आर मन निजर भंजा बोली घर के आनबो तो देव का बोल रे बेटा डायरेक्ट देव का बोल हैं ई कथा कहले देव से बिहाती जे की तरतर ने कोड्डा उही के देखत
हैं आगो 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 केन केन बिहा साले देखलु न बरपिला अगली बाहरती की परला बुया अगली बाहरती मंदिर के जीवू पहला शिव निके जासु कि सणबलद निके जासु सणबलद के पहला टामड़ी दे तेरत के बाबा के दर्शन करबो आगो मोर माई आगो सत्य जुगे गंधर्व सुता सकधनु तार नाम तो सकधनु तार नाम तो एका गुजर कथा सखा हमें दुईटा पतला पतला टा जे खोलली थी हमके जगह है जो आमे दुई जन मोटा मोटा अछि जे पलक दी जगह नि हने आगो मोर माई बाबू से गंधर्व सुत केनता करथिला विस्तृत दुआरे नृत्य करुथिला विस्तृत दुआरे नृत्य करुथिला अरे नृत्य करुथिला मोर राधा माई गो प्राण सजनी चारु खासिनी चंद्र बदनी गो राधा माई सखा से सत्य जुगरे गोमाई गंधर्व सुत विश्रृंखल द्वारा सदा सर्वदा नृत्य करुथिले तार ना शस्त्रधनु काहे ना शस्त्रधनु हां मही रावण पूर्व जन्मरे शस्त्रधनु गंधर्व तान हां से सदा सर्वदा विश्रृंखल द्वारा नृत्य करुथिले आगमर्धन कह बाबू अगोष्टव ऋषि गोधन और विष्णु को करी गला गोदर्शन अष्टवक्र मुनि विष्णु भगवान के दर्शन करि जाउछि अच्छा 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 अष्टवक्र केना करता से कहत अक्र बस्त बोले हां तार दिहेंता बफू बोलबार जिनिस नि थई जे एंता लेगो श्रेष्ठ हे गुर चले एंता सत्य जदि भगवान अछन सत्य जदि भगवान अछन एंता पुरा हे जेतो हेंता पुरा हे जेतो सत्य यदि भगवान होय भगवान ठीक कहू भगीरथ के जानि छु भगीरथ के भगीरथ तार हाड़ बड़बाटा नहीं थे से बीर्ज रहितिले इरेने रोजा मुई हेंताटा जते बेले पपु हेबा संभाली नि पारबो तार धुरकुटा ने कुरकुटा सखा से विष्णुकर द्वारा जते बेले सदा सर्वदा नृत्य करथिला अरे अष्टवक्र ऋषि गोधन और विष्णु को करी गले गोदर्शन बाकी जाई नि पारु थे चाली नि आनु थे आगो शस्त्रधन पुणी ताकु देखि देला शस्त्रधन पुणी ताकु देखि देला ताकु देखि देला अरे परिहास कला चंद्रमा मुनि गो प्राण सजनी चारु खासिनी प्राण सजनी गो राधा मई कह बाबू से शस्त्रधनु के जते बेले अष्टवक्र मुनि के देखि देला परिहास कर देला से परिहास करी के का बोलु छे कहां बोलु छन सखा अष्टवक्र मुनि के शस्त्रधनु परिहास कर देला देख देख केना के चाली आसे देख ई विष्णु इता के विष्णु दर्शन देबे के तोते विष्णु दर्शन देबे ये आसु छु का सुरा चालू छे जे तोते विष्णु दर्शन देबे बोलछन एटा कोपान्नल हे गले अष्टवक्र मुनि आ का बोले ए आरे शस्त्रधनु मोर कथा सुना आरे असुर कुल रे हे पुरे जन्म असुरपुर रे हे पुरे जन्म ए आरे शस्त्रधनु मोर कथा सुना असुर रूप रे होई जन्म
মহিরাবণ বলি তোর নাম কেবরে তোর নাম হেব ললিত আর পাতাল পুরে ত্রিপুরে রহি প্রাণ সজনী চারু খাসিনী চন্দ্র বদনী গরাদামাই আগমর মাই কহ গো বাবু রে শস্ত্র ধন তুই মতে পরিহাস কর দেলু হ্যাঁ হ্যাঁ আজির দিন তুই অসুর হই করি জন্ম হব অসুর উপরে জন্ম নেব বইলে শস্ত্র ধন মুড়িয়া মালা প্রভু তা বলে অসুর হই করি জন্ম হেমি আর অসুর কুলরু কেনতা করে মুক্তি পাইমি কহব হ্যাঁ হ্যাঁ ই সমাজের অষ্টবক্র মুনি কা বলুছে কা বলুছন আরে লঙ্কা রেখে বস তে ঘর রণ রাম লক্ষ্মণ মারিবে সর্বসৈন্য তোর পিতা রাবণ যেতবে সীতাকে চিরি করি ধরি আবা হ্যাঁ হ্যাঁ ই লঙ্কা করে মহাভারত যুদ্ধ কেন তাকে রাম লক্ষ্মণ আসি তোর ভবন ধ্বংস করে সৎ কথা ই সমୟରେ রাবণ কামলিকে ডাকুছে কা বলুছন আরে পুত্র মোগি উদ্ধার তুই কর আরে পুত্র মোগি উদ্ধার তুই কর রে উদ্ধার তুই কর আরে লঙ্কা ধর গলা চন্দ্রমা মুহি প্রাণ সজনী চারু হাসিনী চন্দ্র বদনী গো রাধা মাই আগমর মাই কহ গো বাবু ই সমাজরে যে রাম লক্ষ্মণ যেতে সামগ্রী লঙ্কা কে হত্যা করে দউছ মহিরাবণ কে চিৎকার করি রাবণ রাখুছি রে পুত্র মহিরাবণ আর তুই জন্ম থিলে মোর পাস কে আস আ ই লঙ্কা কোটা ধ্বংস হই গলা বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ ই সমাজরে সে মহিরাবণ কেনতা কলা কেনতা করে আগো মকিলা রাবণ কলা সে লঙ্কা পুরা আর চরাইয়া লাগো কালী মন্দির কানালে রাম লক্ষ্মণ কে চুরি করি ধরি করে পলে হ্যাঁ হ্যাঁ আগো বর্ধন কহ বাবু আর কালী মন্দির রে বলি দেবা পাই কালী মন্দির রে বলি দেবা পাই গো বলি দেবা পাই রাম লক্ষ্মণ কে তুই পাতালপুর কে ধরি আবু আর কালী মন্দির রে বলি দেবা লাগি লুচাই করে রাখি দেবো ই সমাজের কেনতা হইছে যেতবে কালী মন্দিরে রাখি দিছে হ্যাঁ হ্যাঁ আগো হনি কুজি গলা চন্দ্রমা মুহি গো হনুমান কুজি গলা চন্দ্রমা মুহি প্রাণ সজনী চারু হাসিনী চন্দ্র বদনী রাধা মাই রাধা মাই সখা আগমর মাই কহ গো বাবু রাম লক্ষ্মণ কে যেতলে পাতালপুর কে ধরি পলে আইছে হ্যাঁ হ্যাঁ মহিরাবণ কালী মন্দির রে বলি দেবি বলছে হয় হয় ই সমাজরে যেতলে হনুমান মজি কা আসলা সে কালী মন্দির রে পূজারি আর মহিরাবণ কেমন করে জানছো আগো নৈবেদ্য পূজা করি দেলা আর সাতাঙ্গে দণ্ডবত হুইলা রাম লক্ষ্মণ के महिरावण कहूची तुम साष्टांगे दंडवत करो राम लक्ष्मण हमें तो राजपुत्र और साष्टांगे दंडवत हमके जणा नहीं हाँ हाँ जदी जानू छ तुम कहि दियो
ওই রাবণ কাম বুঝি জানছো দেখতো এই নির্বোধ বালক মানে তুমি সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবত তোমাকে জানা নেই আর কেনটা করি সুবর্ণ লঙ্কাকে মার ধ্বংস করে দিয়েছ আজি দেখো সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবত তোমাকে করে দউছে হ্যাঁ হ্যাঁ এন্তা করবার তোমাকে আজি খরচরে বলি দিয়ে দেবি ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ আগমর্ধন কহ গো বাবু সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবত করিলা রাবণ যেতেবেলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবত মই রাবণ কলা হ্যাঁ হ্যাঁ আগ কালীর খড়গ পুড়ি ধনু হনুমান আগো ই চরিত্র গীত গাইলা লাগে তোমার অ্যাডভার্টাইজ চালু গো বাবু আগো তুই তো কারে নি জানবা খালে নি জানবা তুই বসু তো এটাই কাহলা গারছো দেখো সিধা কথা কହୁছে মতে আগ পলক ছুয়া আগ মচা ছুয়া আগ পাল গুড্ডা ছুয়া ই কথা কই পারু গাড় ছুয়া রইখিয়া ই অমৃত ছুয়া ই খালে ছুয়া নি বলবো মোর মা গো আর গুটে ন বিলা কহেবু তো নখ খড়ি সোয়া বল কে জানে রনক খনি ছুয়া বল পলক ছুয়া বলতি হয় রাত কই নাই হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক সখা মহিরাবণ যেতেবেলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবত করি দেলা কালীর খড়গ পড়িଥିଲା যেতেলে হনুমান ধরি পকালা আগমর্ধন কহ বাবু আর মাথা কাটি দেলা মোর চন্দ্রমা মুহি গো এ প্রাণ সজনী চারু হাসিনী সখা ই মহিরাবণ পূর্ব জন্ম শস্য ধরুছিলা যেতেবেলে মহিরাবণকে হনুমান কাটি দেলা সে মুক্তি পাই স্বর্গকে চলি গলা ইটা কেন মহিরা সে জানিবা কেন বহিরে বাবু আগো বিশ্বাস দিলে মোর ধন গো লঙ্কা কাণ্ড দেখিব ধন আর লঙ্কা কাণ্ডর কথা গল মঙ্গলতা লঙ্কা কাণ্ডর কথা গল মঙ্গলতা গো গল মঙ্গলতা ই লঙ্কা কাণ্ড কে লিখিছে জানিবা কে লিখিছন আগো গর্গ মোটুর লেখা চান্ডালো কহি গো আগো গর্গ মোটুর লেখা চান্ডালো কাহার লেখা? গর্গ মোটু লিখিছ হ্যাঁ বর্গ বটু বলে জানছ তো কাই জানবো গো বাবু বাল্মীকি রামায়ণ দুই প্রকার গুটে ক্ষেত্র মহল লিখিছ আর গুটে গর্গ মোটু লিখিছ হয় হয় আগো ই গর্গ মোটুর লেখা চান্ডালো কহি গো প্রাণ সজনী চারু হাসিনী চন্দ্র বদনী গো রাধা মাই